Tanong kay Coach Jim. Tabang versus Iban. Mendoza. Yan na, nakuha nila. Nakuha lang kanyang pair. Jetman, tinira. Pasok. Ikachu. Rivera. Binigay number 10. Binigay mga has. Yung sa gilid, tutuan. Nadulas. Pero Jetman, binigay 48, binigay Jetman, binigay doon kay Tapang sa gilid, ayun na, Jetman sa 3, back to back, by Jetman, good morning ayun na, Rivera, binigay doon sa gilid, binigay doon Niro, ay Mangas, binigay Rivera, Pignasa, tinira, wala na warning. Tinira, binigay number 6. Number 6, binigay doon kay Forte, tinira, pasok. Score natin, 7-0. Ayun na, Bongaya, nagmamadali, Bongaya, pasok. Bongaya. Jetman. Binigay doon sa gilid, 48, binigay Jetman, binigay doon kay Tapang, 10 to shoot, 48 sa 3, wala nang ni Bongaya, kaya na naman siya, Bongaya nagmamadali na naman, pero wait lang daw, binigay doon sa number 10, binigay sa kanya, binigay doon kay Rivera sa gilid, binigay doon sa Manghas, binigay kay Rivera, tinira, 14 by Rivera. Tapang. Score natin, 4-7. Lamang ang white. Tapang, bigay ko ng number 6. Jetman, binigay Tapang. 10 to shoot. Jetman sa 3. Wala na ko. Ni. 51, binigay kay Rivera. Rivera. Rivera sa kanya pa rin. Rivera. 15 to shoot. Ano, binigay Mangas. Mangas sa gilid, Bongaya tinira, pasok. Tapang sa bitna. Ang papasahan. 10 to shoot. Tapang, binigay doon. Pero nakagawa ng number 42. Binigay Bongaya. Wala. Nakakuha ng laban ni Tapang. Sa 3. Wala na wani. Rivera. Binigay number 51. Mendoza. Binigay doon Bongaya. Tinira. Pasok. Number 2 by Bongaya. Lamang na ng isa ang black. Tapang, binigay, Jesus, umikot, naagawa ni Rivera, pero may tawag na. Foul si number 48. First personal foul, first league foul. Binigay Bongaya, binigay doon sa gilid. Bigay doon kay Mendoza, pumig, pero nagawa, nakitapang nga si Tapang, libreng siya, may ba yan? Pasok, 14. Score, 90. Bongaya. Binigay sa kampe, binalik sa kanya. Ayun na naman siya. Binigay doon sa kalaban. Ayun na, si Jetman. Tinira, pasok by Jetman. Ayun na, Mendoza. Ayun na, binigay kanino. Tinira sa gilid.
Numbers Rivera. Ayun na. 8 seconds violation. Oras, 5 minutes and 23 seconds. Last possession. Yung Bonggaya. Nag-ibo kay negative 10 sa gilid. Negative 10. Yung Bonggaya. Bonggaya. Binigay doon sa gilid. Mendoza. Change by mandatory. Score natin, 14-11. Lamang na ang black. Ito na yung idol ko, si kamukha ko. Nice one. Kamukha ko. Si Cuevo. Perfect combination. Ayun na. Ito pa isa idol ko. Ayun na. All balls. Gatot. Binigay sa gilid. Binigay sa kanya. Binigay doon sa gilid. Binigay Puerte. Binigay. Excel. Tinira sa tres. Wala ng Perez. Tinira. Wala ng Juanini. Kamukha ko. Ayun na, ay kamukha ko, nagmamadali naman. Kamukha ko, akin ito. Defensive, ay kamukha ko. No, akin na to. Number 4, binigay Villapuerte, tinira. Wala na, Juani, kamukha ko na naman. Ayun na naman siya. Ayun na naman. Tingin pala. Yo. Defensive, ay Cuevo. Good balls. Score natin, 18-11. Balls, binigay Villapuerte, binigay sa kanya. Binigay kay Reyes sa gitna. Ayun, lumibre sa tres. Wala na Juani Estrella, binigay kay kamukha ko. Ayun na, kamukha ko na naman. Binigay sa ilalim, pero nagawa ni Reyes. Ayun si number 70. Wait lang daw. Binigay, Bots, binigay doon, kay Villapuerte sa tres! Wala na Juani Reyes, nasa kanya ulit, Reyes, tinira, may kasama pang foul, si number 86. Ay, 86, foul. First personal foul, first team foul. Bonus shot by Reyes. Pasok. Good for 2. Good for 2 tuloy. Pasok ang 3-point ni Reyes. Ay nasa kamukha ko. Binigay kay number 76. Binigay kay kamukha ko. Ay na. Binigay kay 70. Binigay kay Zed. Wala. Nakuha ni number 70. Binigay kay Reyes. Binigay Bots. Binigay Villapuerte. Bots ulit. Binigay Reyes sa gitna. Ay na. Villapuerte sa gilid. Wala. Nakuha ni number 3. May foul si number 94. First personal foul, second team foul. Score natin 18-14. Lamang ng 4 ang may alam. Pasok ang una. Wala, nakuha ng kanyang ampe. Reyes, binigay sa kanya. Ayun na siya. Ay, 3 seconds. Si Reyes. Number 76. Ay na, kamukha ko! Wala na, may buhay ka pa yalit. Wala, nakuha
94, pero may backcourt violation. Ito na yung idol ko, Kuya Troy Domingo. Nasa gilid. Birthday boy, happy birthday, Kuya Troy Domingo. Ay na, boss. Binigay Villapuerte, ay na, number 70. Pumay pa, ay na, number 70. Wala, ako ni Kuwego. Pero, may tawag na double. Si Kuwego. Inbound ni Villapuerte. Binigay kay Bolt, binigay kay Reyes, binigay ito kay Villapuerte, tinira. Wala na ako nakadapay, 70 sa ilalim. Pero may sabit ng foul, si number 41, kamukha ko. May foul ka na. First personal foul, 13 foul. One hand, pasok. Pasok ulit. Number 76, binigay kay kamukha ko. Akin ito. Nasaan niyo, pre? Ayun na, hindi na. Pasok. Grabe ka na talaga. Kamukha ko. Pumapanto ka na talaga. Villapuerte. Si Villapuerte. Binigay kay Reyes, binawi. Pasok. Good 14 by Reyes. Ayun na, si number 76. Ayun na siya. Nagmamalibigay kay tinira. Pasok. May kasama pang foul. Si number 70. May kamasawa pa ang kamukha ko. Tingin. First personal foul, second team foul. Wala, nakuha ni ventilador. Score 22-18. Ay na, mga kanino, Bolts. Ay na siya, Bolts. Binigay kay number 70. Binigay sa kanya. Ay na, Villapuerte na naman. Wala na ako ni Reyes. Pero, ay na si kamukha ko, nagmamadali na naman. Akin na to. Ay na, nabitin. Nasa kanya pa rin. Pero, may line violation by kamukha ko. Sayang ang pato. Ano? Ay, Villapuerte, 45 seconds. Tira, Paul sa 3. Pero, nakabot ni. Pero pasok pa rin. May kamukha ko. 28 seconds ang oras natin. Binigay Reyes. Tinira pasok for 2 minutes. 20 seconds. Number 76. 15 seconds. Ayan, 10 seconds. Tinira. Wala. Nakuha ni Reyes. Ayan, 7 seconds. Buzzer ka lang maririnig. 5 seconds. Ball sa 3. Wala. 1 seconds. Buzzer ka lang. On the first quarter. Score natin 24-20. Yabang ang black. (21-24) pala ang score. Sanay, ano daw score mo dyan? 21-24. Ay na, si birthday boy, mukhang kakagising lang. Sabi ko na, tama ako.
Kondisyon yan sa birthday boy. Lalit. Binigay Jesus. Binalik sa kanya. Ano, Jesus, binigay Lalit. Lalit. Sa gitna, Troy. Binigay kay Jesus. 10 to shoot. May foul si number 2, Batis. First personal foul, first team foul. Unang pagbubuslo ni Jesus. Wala. Pasok ang pangalawa. Sana kay Ramos. Binigay din tapang. Ay, si tapang. Binigay doon sa kalaban. Ay, negative 1. Negative 1. Nagbababa ng bola. Dulay. Binigay ko kay Jesus. Ayun na, Dulay. Shoot. Dulay. Sumay step. Pinasa sa kalaban. Pero nakuha ni birthday boy. Tinira. Wala nakuha ni Tapang. Kay Ramos. Kay Batis. Pero light violation. Number 9, Jesus. Binigay kay negative 1, July tinira. Wala, pero may foul si number 2, Batis. Second personal foul, second team foul. Pasok ang una. Pasok ang pangalawa. Ramos. Hindi daw kay Batis ay na. Pero nasa kanya ang Tapang tinira. Pasok ang 40 by Tapang. Ay na, kanino na kay Dulay naman. Dulay. Pero may traveling. Ay na kay Ramos. Binigay doon sa kalaban Dulay. Pero may foul na naman si Batis. White. Batis, tatlong foul ka na. Third personal foul, third team foul. Mukhang mapapaaga ang graduate ni Batis. Back to the ball game. Dulay. Binigay ko kay Domingo. Birthday boy. Wala na ang play. Nakadina. White ball. Tapang. Binigay kay Ramos. Binigay kay Tapang. Binigay sa kanya. Ramos sa 3. Wala nakuha ni Batis. Piso. Wala. Nakuha ni Dulay. Binigay kay Domingo. Birthday boy. The point guard. Binigay kay number 9 sa 3.
tapang. Binigay kay piso-piso. Wala na. Nilanik. Binigay kay number 9. Iisa pa ulit. Wala na ako. Birthday boy. Wala. Wala ulit. Nakagising na kasi. Ayan, dito ulit naman. Pasko. Yung birthday boy tulay. Ganyan talaga pag bagong gising. Score 32-23. Hinaanok ako. Tapang. Binigay piso-piso. Pasok. Dulay. Akin na to. Pinasa pala. Nako, tapang. Binigay kay piso-piso. Binigay kay Ramos. Binigay kay tapang. Titira. Pasko. Good for 2 by tapang. Score natin 32-27. Bulan, binigay kay Yannick, binigay kay birthday boy, unikot birthday boy, may side, offensive foul by birthday boy. First personal foul, Ramos. Binigay, doon. Binigay tapang. Dead to shoot. Ayun na. Tumiray ito. Paso. Ayun na. Si Dulay. Ayun na naman siya. Ayun na. Nakanino. Ay, Lanik. Binigay kay number 80. Binira. Wala na ako. Nakuha niya pa rin. Binigay kay Jesus. Binigay. Dead to shoot. Ayun na. Tinira. Wala na ako. Nakuha. Dulay pa rin. Dulay. Pero. Foul si number 7. 38 pa lang. Change 5. Mandatory sa. Rep, sino po yung foul? 37 si Tapang. First personal foul. Warning for penalty. Ayun na. 42. Binigay sa Gilid Rivera na naman. Pinalik kay doon sa ilalim. Pasok. Ayun na. Nakanino. Vietnam. Binigay kay Jesus. Binigay kay number 70. Binigay kay Vietnam. Sa gitna. Wala. Bitin. Nino. Ay Bonggalia. Binigay kay Portusi. Binigay sa ilalim. Binigay kay Rivera. Umikot pa. Grabe ka na. Rivera. Birthday by Rivera. Getman. Binigay kay number 70. Binigay kay Reyes. Wala na ako with 42. Binigay kay Bonggalia. Nagmamadali na naman si Bonggalia. Tinira. Paso. Good for 2 by Bonggalia. Jesus. Tinira. Wala. Nakuha. Jambol. Simple. Rivera, binigay sa Alpel.
Pasok! Good for 2. Score 40-29. Jetman. Binigay 70 sa 3. 3. Score 42-32. Ay na, Bongala. Binigay Mendoza. Binigay kay Manahas. Binigay kay Rivera. Binigay kay Manahas. Ay na. Mendoza. Sumiretso. Sumasya. Binigay ko niya. Grabe na. Basket count by Bongala. Bouncing number 70. Grabe, wala na daw yung trade na mangyayari. Sabi. Second, personal foul, penalty, bonus shot by Bongala. Ang ganda ng bani. Pero may isa pa. Sumisigaw yung tatay ko. Tatay ko sumisigaw. Pasok ang mga siya. Nakakantino. Tumatawag yung daddy ko. Ay na, Jesus. Binigay, ganino. Binigay sa gitna. Reyes. Ay na, pero. Nakagawa ni Bongala. Binigay sa kampe. Tinira. Pasok. Si number 10. Ayun o. Oo, negative 10. Jesus. Binigay number 70. Pero nakagawa na lang ni Bongala. Grabe ka na, Bongala. Binigay sa kampe. Tinira. Wala. Nakawali. Number 10 pa rin. Number 10. Sa 3. Wala. Nakawali. Number 70. Grabe ka na, Bongala ulit. Bongala na naman. Nakahuli na naman. Nino. Napitin. Ay na si Bongala na naman. Nino. Reyes. Tinira. Pasok. Good for 2 by Reyes. Nino. Mendoza. Mendoza sa gitna. Pinasa doon. Sky negative 10. Wala na. Good yan. Reyes. Bigay namin 70. Pero tumama sa feet. Nino. Negative 10. Ana, tinira, wala nang wani. De La Cruz, the point guard. Binigay kay Jetman. Binigay kay Jesus sa gilid. 1 feet check. Wala nang wani. Nino. Ni Chanel. Grabe ka na, Chanel. Ang sipag mo, Chanel. Na kay Rivera. 35 seconds. Rivera, 30 seconds. Mendoza sa gilid. Mendoza pinapadaan ni De La Cruz. 25 seconds. Manahas. Pinasa ay negative 10. Wala na ako ni 42 pa rin. Ayan na. Sa ilalim. 15 seconds. Wala. May foul si De La Cruz. Number 30. Foul. First personal foul. Penalty. Oras 13 seconds. Wala. Na De La Cruz. Kaya si Bongala. May foul ka na. 67 foul. First personal foul.
now, second team foul. 9 seconds na lang ang matitira. 8 seconds, buzzer na lang ang maririnig. 5 seconds, tinira. Wala na ako. Kalma. 1 seconds. Buzzer na lang. 1 seconds. Second. Nakagawa. Tumawa doon sa nanonood. End of the second quarter. The score 45-34. Kaya ko na yan! Ref, nilipat na po yung araw. Dito po yung araw. Ano ba? Third na po. jump sa second quarter leading. Back to the ball game. 76. Third quarter na tayo. Alalalan. Nakagawa din Tapa. Si Tapa nagmamadali. Ang sarap ng shot mo. Wala. Nawani. Number 94. 94. Binabantayan ni
Bakit lista ba yun? Estrella, wala na ako ni Fuego, hindi nakasok. Mr. Tibay Fuego. Kay Ramos. Ramos, binigay doon kay Papa. Binigay kay Bots. Sa tres, sa gilid. Nakuha ni Ramos. Ramos. Score 47-37. Lamang ng 10. Ang Black Team, Villafrente. Wala, nakuha ni kamukha ko. Pero nakuha ni Evangelista. Pasto. Good for two by Evangelista. Ayan na, naka number 76. Binigay kay number 94. Number 94. Number 94. 94. Lagot. Nakuha ni Tata. Patahay. Nakuha ni 76. May foul si Bots. First personal foul. First team foul. Shout out kay B. Tara dito. Ako nga ako. Grabe, full gear oh. Full gear. Na kay Fuego. Sa tres. Dumating kasi si full gear. The Corpus Man. Pares overload. Na kay Ramos. Binigay kay Bots. Binigay Ramos. Binigay kay Villafuerte. Binigay kay Bots naman. Wala na ako ni Tama. Foul. Si number 41. Kamukha ko. Bakit hindi ka na? Nakaka. Second personal foul. First team foul. Anong nangyari sa mukha ko? Bakit? Napapagod. De! Ano nangyari sa anak ko, De? De! Dade! Ano nangyari sa anak mo? Anak! Sa kuya ko! Binigay! Kay! Number! Patay! Ang palaka! Nakay Tapang! Binigay kay Ramos. Binigay kay number 1. Tinira. Villafuerte, wala. Nakuha ni Jacob. Nakay number 93. Binigay po. Tinira. Score 50-42. Wala na lang ang alangan ng itim. Fuego. Ito. Waga ni Corpus eh. Back to the ball game. Papalapit ang full gear. Konti na lang. Nandito na din yan. 93. Ramos, binigay kay Ramos. So, 10 shoot, tama, tinira. Pero, nakagawan. Ay, number 66. Binigay kay Paraiso, kamukha ko. Pinandayan nito ng magawan. Tinitapa, nakakay coach ang bola. Pero, ay ba, si number 7.
Tulfo. First personal foul, second team foul. Ibanganista, binigay kay Puerta, binigay kay Elceo sa tres na naman. Wala na Juan ni Papang, pero nakakaya na naman. Nasa kabukan ko. Ayan na. Pero, traveling ka. Kalma lang, wait lang, kumalma ka. Nawawala yung pagkapogi natin. Kumalma ka lang, chill. Na kay Ramos. Binigay kay Elceo sa tres. 3-point. Patay! Power box ka na! Traveling! Kay Ramos, may foul si number 94. Second personal foul, 13 pa. Ano nangyari? 4. Binigay Ramos. Binigay kay Pita Puerto. Pamatay sunod, pero wala na ampe. Wala na ni Papa. Tinira pasok. Nagpatubay Tapang. Patay! Backsword ka talaga dyan! Patay! Patay ka na! Nakawali! Number 17! 9-4! Binigay! Time to shoot! Pinira! Wala na nakawali! Nakawali na! Pinira! Ramos. Foul. Si number. Second personal foul. Warning for penalty. Rep. 3 points na po ba yun? 3 points? 3 points daw. Thank you po. Wait lang daw po. Wait lang. Jetman. 48. Sige, doon. Kay Reyes. Wala. Nakuna pa rin. Reyes pa rin. Wala na Oni. Outside. Ay, number 9. Number 66 Lalit. Binigay Kuya Troy, the birthday boy. Patay ka. Offensive foul. Ay, traveling pala, traveling. Sorry. 48. Binigay Jesus. Binigay Jetman. Binigay Batis, piso, wala. Kita dito. Nakawag doon. Ayun na naman siya. Tulay, nakagawa ni Reyes. Ay, number 48. Number 48, pinangat. Pasto. Number 14. Nakay-Dulay, binigay. Nakuha ni. Reyes. Yes, my
Wala na pong timeout. Pasok. Wala. One number 80, binigay Jesus. Binigay, Tulay. Ano to? Tulay, umikot pa. May foul, si number 6. First personal foul, second team foul. Unang pagbubuslo ni negative 1. Wala. Oras, 3 minutes, eksakto. Score, 54-52. Dalawa na lang ang malamangan, pero 3 seconds pa yun. Number 48. Binigay doon kay Jetman Reyes sa gitna. Binigay kay Piso. Wala na wani niya ang kampe. Lapas to. 14. Ay negative 1. Binigay kay Jesus. Tinira ko. Wala na wani. 48. 48 nagmamadali. 48 binigay doon sa pader. Black ball. Tulay. Ayun na si Tulay. 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 Ayun na. Tulay. Tulay. Akin ito. Pasto. Good 14. Lakad number 48. 48. Binigay kay number 6 Jetman. Binigay doon sa ilalim. Binigay kay Reyes sa gitna. Pasok. Good 2 by Reyes. Oras 1 minute and 35 seconds. Score all 56. Lamang ang may alam. Jesus! Wala na wani. Ni Jesus. Binigay kay Jetman. Jetman. Binigay kay Batis. Batis. Binigay kay Reyes. Pero single. Binigay kay Jetman. Pasok. Good for 2. Naman na ang white. Ano yun? Number 6. Third pa lang. Second personal fouls. Third team foul. Jesus. Inilani sa 3. Wala. Nakuha ni Domingo.
Symbol. Yung mga nag-iossi daw po, bawal. Sa harap daw po. Bawal. Dito na lang daw po kayo sa likod. Ulitin ko po, yung mga nag-iossi daw po, bawal daw po sa harap. Sa likod daw po, pwede. Also number 46. Domingo, warning for technical. Wait. 48. Nakamino. Number 18, wala nakuha ni Domingo. Domingo, birthday boy. Tinira, wala nakuha ni number 39. Mga kay Jetman, binigay kay Reyes, pero nakagawas, pero nasa akin niya. Tinira sa tres, wala nakuha ni Reyes. Pasok, good for 3. Silog. Last 10 seconds. Last 10 seconds ang magtitira. Foul si number 4. Second personal foul penalty. Ang lalapit, tapos daw po. Sapatos to. Mamaya yan. Mamaya yan. Magtanggal mo sapatos.
Captain ball lang daw po Ay! na coach Ay! yung lalapit. Mami! Captain ball tapos coach lang daw po yung lalapit. Bata mo eh, dalawa na lang. Hirap na lang. Mayaman ka na. Dumayan na rin, lalalik na pala. Naano ko mantika ka nung galing mantika. Uy, sandaang pira. Sandaang piraso. Jim na ba? Yung pat na. Sandaan. Ah, pinagano ni Jetman. That's okay na, okay. Sabi ko, okay ka na pala. Ha? Parang na-enjoy ako, na-enjoy ko na. Napilok nga. Oh. Eh, binigay no referee, apat pa lang, hindi ba net mamimili kung sino papasok? Oo. Penalty po, penalty. Siguro alam. Dapat na lang penalty. Reset dapat. Papaulin talaga yun kasi apat lang eh. Pasok na po yung block. Yung block daw po, pasok, pasok. Pasok daw po, sige kaya po. Nabawang na kanina, tumbok. Sampu. Bards. Dalawa lang, Bards. Apat lang. Pare, wala nang trace na magaganda. Ha? Sino gumagawa sa gilid? Lahat. Sino? Bakit daw ulit pa sa akin eh? Eh, basta nakikinig ka na kasi ng ganong system. Wala, nawani. White ball. Makay, 40. Makay po, 3 seconds. Basta na lang, sige na. Pasok! Score natin, 56-63. Labang na ang punti. End of the third quarter, fourth quarter na po tayo. Tuloy pa tayo. Sasakit na lang sa wall, hindi pa mapasal. Tricycle ka? Isang jeep lang eh. Wala lang eh. Set dito, set ka na. Back to the ball game. Ayun na. Bongana. Binigay kay Mendoza. Ay, nakasolid na ito. Mendoza. 15 to shoot. Mendoza. Pinira pero same ball. 8 to shoot. 8 to shoot. 8 to shoot.
Domingo, may fouls with number 90 na. 90 ba? Ayan. 99. Ayan, 99. First personal foul, first team foul. Unang pagbubuslo ni birthday boy. Wala, mukhang maalat ang birthday boy natin. Second game po, mag-ready na kayo. Pasok ang pangalawang birthday boy. Ramos. Bigay kay 70, binigay doon sa ilalim, tinira, wala nang wali. Domingo, ni birthday boy, binigay kay Mendoza, nagmadali sa gitna, tinira, may foul si number 37, Tapang. Second personal foul, second team foul. Unang pagbubuslo ni Mendoza. Pasok. Score 58-63. Wala na wani ni Troy. Kay Mendoza. Traveling violation. Na kay Ramos. Binigay sa ilalim kay Tapang. Binigay kay Villafuerte. Binigay kay Ramos sa 3. Troy, binigay kay Tapang. Easy lay. Wala. Nabitin. May foul si number 1. Sabre 30 in 7. Sino ba out? Si 99 out. Sino ba out? Yan yung number 1, Villafuerte. First personal foul, third team foul. Yan na, number -10. Binigay kay Kuya Troy, umikot, birthday boy. May sabi ng foul si number 13, De La Cruz. Second personal foul, warning for penalty. Yan na. Warning for delaying the game, number 1, Villafuerte. Nakawali, punong bayan. Binigay kay Troy, binigay doon sa gitna. Pasok, good for by Bonggalia. Nakatino. Atay, wala na daw play. Nakatino, number Ramos, binigay. Doon kay Villafuerte. Wala na wani, ni Troy, birthday boy. Binigay, ayun na, patay na. Binigay kay number 10, tinira. Pasok, good for 2. Score 62-66. Lamang na lang ang 4 ang puti. Nakita ko, pagdating ko nakakabit na. Reserve ang white, nakay number 70, tinira, wala nakuha ni number, pero makakay Bonggalia, binigay kay -10, tinira, paso, number 2, score natin, 64-66, lamang na lang ng dalawa, ang puti, white, nakay Ramos, nakay De La Cruz, binigay sa gilid, Villafuerte, binigay kay Tapang, binigay, kanino? Ayan na, grabe ka na, Bonggalia! White!
nagtatrade. Grabe ka na, ano? Score natin, all 66 na. Kasi ikaw mukha ko, hindi mo nakashoot. Back to the ball game. Number 93. Binigay kay De La Cruz. Binigay kay Ramos. Tendishi. Titira, wala. Kitang-kita. Nakuha ni. Ayun na. Si kamukha ko. Binigay. Kanino sa gilid. Sa tres. Wala. Nakuha ni Ketroy. Titira. Pasta. Number 25. Birthday boy. Score 68-66. Lamang na ang black. Makanino, tapang, binigay kay Reyes, pinasabog sa kalaban, ayun na yung kamukha ko, maso, binigay, doon, sa kape, grabe ka na, tinira, wala na pa rin, ayun na yung kamukha ko, 8 to shoot, 5 to shoot, kamukha ko, sa 3, wala. Anong nangyari? Ngayon na, kay number 4, Grebots. Binigay kay Tapang, binigay kay Ramos sa 3. Lamang na ng isa ang puti. Kay Mendoza. Binigay kay Paraiso. Kamukha ko, binigay kay Domito. Nasa kanya ang bola. Kabiling. Second game po, mag-ready na. The birthday boy. Wait up. Ano ba? Nakaitama. Paso. Paraiso. Binigay kay Mendoza. Sa 3, wala. Nakuha ni Ramos. Binabagayan ni Bongala. Bods. Tendishi. Bods. Binigay kay Bods sa gitna. Binigay kay Reyes. Tabang. Wala. Nakuha ni Black ball. Out. Rivera. Ilabas. Paraiso. Binigay kay Dulay. Number 1. Dulay. Sa gitna. Binigay sa CR. Aquino. Dulay. Binigay doon sa ilalim. Rivera. Anong tawag? Blanco. Dulay, binigay kay Men. Kamukha ko. Ayun na, yung Paraiso. Kamukha ko, binigay kay Rivera. Binigay doon kay Mendoza. Binigay kay Cuego. 8 to shoot. Cuego, binigay kay Mendoza. 5 to shoot. Mendoza. Nakagawa ni Tapang. Nagmamadali. Tapang.
kay Mendoza. Pasok. Good for 2. Score 70-71. Nakay Bolts. Binigay kay De La Cruz. Binigay kay Reyes. Tinira. Pasok. Good for 2 by Reyes. Score 73-70. Lamang ng tatlo ang puti. Nakay Dulay. Sabret. Domingo in. Nakay Paraiso. Kamukha ko. Binigay doon sa ilalim. Paso. Good for 2. Binigay kay Reyes, binigay kay Ramos, ay naman siya sa 3. Wala, nakuha ni Rivera, nakuha ni Mendoza, binigay kay Paraiso, ayan na, nakamuso, paso, good for 2. Ay Bolts, tinira sa 3, wala. Oras, 3 minutes and 7 seconds. Okay. Wala na. Nakay Mendoza sa gitna. Late to shoot. Tinira. Paso. Good for 2 by Mendoza. Nakay Tapang. Binigay kay Ramos. Binigay kay Tapang. Pasok. 18 by Tapang. Binigay kay Nino. Doon sa ilalim. Ayun na. Kay Mendoza. Mendoza tuloy. Number 1. Binigay kay Mendoza. Binigay kay Paraiso. Dead to shoot. Mendoza. Binigay doon kay Dulay. Tinira. Wala na kuha ni Rivera. Nakuha ni Dulay. Nakagawa ni Ramos. Last 2 minutes. Ramos umikot pa, tinira. Wala na kuha ni Rivera. Nakay Mendoza. Binigay kay Paraiso. Kamukha ko. Uminit pa. Binigay kay Domingo. Binigay kay Mendoza. 5 to shoot na lang. Rivera. Tinira. Wala na kuha ni Rivera pa rin. Rivera. 10 to shoot. Ay na, Paraiso. Wala. Nakuha ni. Foul si number 50. First personal foul, penalty. 39 in. Sino yung isa? 190. De La Cruz, out. Dahil malaki na. Wala. Score natin, 76-75. Lamang ng isa ang block. Oras, 1 minute and 19 seconds. Dulay. Wala. Nakuha ni Mendoza. Kaso nagawa ni Reyes. Nagawa ni Mendoza. Binigay kay Rivera. 1 minute and 5 seconds na lang. Rivera. Tinira. Wala nakuha ni Domingo. Tinira. Paso. Good for 2. Bagay. Birthday boy. Takag. Last 59 seconds. Reyes. May foul si Mendoza. 51. Oras 55 seconds.
Time out, dalawa pa. That's white. Time out, black team. Oras, 55.9 seconds. Score, 78-75. Tag-iisang time out na lang kayo. Back to the ball game. Ito po, nakashoot si Pietroy. Nakashoot na po, Pietroy. Wala. Robot din. Wala na lang po. Pangalawa. Pasok. Score 76-78. Troy, binigay kay Mendoza. 54 seconds. Mendoza. Binigay kay Troy. May foul si number 48. Third personal foul penalty. Score natin 78-76. Oras, last 48 seconds. Sablip. Pasok 4, labas 40. Unang pagbumuslo ni birthday boy. Wala. Last 48 seconds na lang. Last 48 seconds. Reserve shot of that. Sabrep Rivera out. Bongalia in. Last 48 seconds. Tabang. 45 seconds na lang. De La Cruz, binigay kay Tabang. 40 seconds. Binigay kay Reyes. Reyes sa ilalim. Binigay kay De La Cruz. Tinira. Pasok. Good for 2. Score natin. All 78. Na kay Mendoza. 34 seconds. Na kay Paraiso. Paraiso. 30 seconds. Foul. Si number 37. Tabang. Third personal foul penalty. Score all 78. Oras last 29.2 seconds. Reserve timeout ang white. Pasok. Lamang na ng isa ang black. Tatay. Tignanas ng kamay. Pangalawang pagbubuslo. Pasok. White team, score 80-78. Lamang ng dalawa ang black. Oras 29.2 seconds. Wala na kayong timeout. Parehas. Ay, white pala. White. May isa ba sa black? Kuya
Johnson ng Pin After Ball. Kasama si Ragas. Wala nang timeout ang white. Isa pa ang black. Wala nang timeout ang puti. Ang black, isa pa. Yan na, inbound, knee. Na binigay kay Tabang, 27 seconds. Tabang, binigay, goal kay Troy. Troy, may foul si number 15, Reyes. Second personal foul, penalty. 22.9 seconds na lang. The birthday boy! Birthday boy! Sub! Birthday tag, Ramos in. Oo, boy. Wala nang oras eh. Wala naman ng oras eh. Unang magbubuslaw ni birthday boy. Wala. Wala na Juan Reyes. Binigay kay Ramos. Ramos. 19 seconds. Foul si number 51. Second personal foul, second team foul. Last 16.8 seconds. 16.8 seconds. 16.8 seconds na lang. Nakatinod na pa. Pinira. Pasto. 14. Paraiso, 12 seconds. 10 seconds. Tulay, binigay kay Paraiso. Paraiso. Binigay kay Boganya. Wala. Last 2 seconds na lang. Overtime. Deadlock, overtime. Overtime. Nakadalawa ka na ba, eh? Mga Villaperte. Tira. Villaperte. Tapang pala yun. Wala na Juan ni Troy Domingo. Binigay kay Rivera. Binigay kay Mendoza. Mendoza. Binigay sa ilalim Paraiso. Paraiso umikot. Binigay kay Mendoza. Pinasa. Mahuli. Number 4. Boats. Boats. Sa 3. 2.
po, upo. Coach lang daw po yung tatayo. Mga player na po upo. Binabete, tinira, wala na. Juan Mendoza. Binigay kay Paraiso. Paraiso, binigay. Doon kay negative 10, negative 20. Tinira. Paso. Ibay negative 10. Reserve job ang black. Tapang. 50 to shoot. 70. 70 sa gilid. 70 tinira. Paluto. Wala na. Juan Mendoza. Binigay kay Paraiso. 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 Binigay kay Rivera. Rivera. Jordan Moore, copy number 1. Paraiso tinira. Wala na. Juan Troll. 30 shoot. 30 shoot. Ayun na. 5 to shoot. Mendoza, wala. Nangoni. Itabang. Tabang. 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 Sumayin pa yun. Pasok. Number 2 by Tabang. Mendoza. Lamang ng isa ang puti. Mendoza. Sabret. Foul si number 30, Kuya Aldo. Third personal foul, penalty. Unang pagbumuslo ni Troy Domingo. Aray ko. Wala. Wala pa rin. Wala. Nakuha ni Paraiso. Grabe. Bigay kay Bongaya. 10 to shoot. Paraiso. Wala. Nakuha ni number 93 Ramos. Ayun na. Last shoot. Tapa. Good for team. Ay, Mike. Ayun na. Mendoza. Lamang ng tatlo. Lamang ng tatlo. Bigay kay Bongaya. Paso. Good for team. Mahal. Ramos. Ramos. Bigay dong. Telebus binigay kay Reyes. Paso. Good for team. Score 86-89. Paraiso. Bigay kay Mendoza. Mendoza. 30 shoot. Mendoza. Bigay kay Paraiso. 5 to shoot. Negative 10. Wala. Nawani. Benatus. Bigay kay number 4. Ayun na. Binigay doon kay Reyes sa ilalim. Pero tinira. Wala na Wani Paraiso. Paraiso. Binigay kay Bongaya. Last 54 seconds. Bongaya tinira. Wala. 49.1 seconds. Mga player daw po upo. Yung mga player upo. Update ko lang daw po yung tatayo.
Mendoza, binigay kay Paraiso. 46 seconds. Bongaya, binigay kay Paraiso. Binigay, 5 to shoot. Mendoza, binigay kay Domingo. Bongaya, Magawa ni Mendoza, tinira. Wala na Oni. Seko. Oras, 27.3 seconds. 27.3. All 89 ang score. Nakay Dulay. Dulay. Binigay kay Paraiso. Binigay kay Dulay. 10 to shoot. Dulay. Dulay. 5 to shoot. Baser na lang. Number 4. Binigay kay De La Cruz. Binigay doon sa Kanyama. 7 seconds. 4 seconds. Basta na lang. 2 seconds. Double overtime tayo. Double overtime. Baser, baser. Mendoza, binigay kay Punong Bayan. Mendoza, Para mamanapon. binigay kay Kulay, tinira. Pasok, good for 2. Ramos, binigay doon sa gilid. Number 4 sa 3, wala, nakakuha ni. Ninya. Rivera, binigay kay Punong Bayan. Punong Bayan. Binigay kay Mendoza. 8 to shoot. Mendoza. 5 to shoot. Punong Bayan. Tinira. Nagsabi ng foul si Tapa. Number 37 foul. Warning for graduate. Number 37. Penalty. Pasok ang una. Pasok pa rin. 37, tapang. Patrono, Moses, tapang. Bigay kay Ramos. Sa gilid, tinira. Floater, nawa ni Rivera. Pero may foul si number 15, Reyes.
Third personal foul penalty. Number 53, personal foul. Unang pagbubuslok. Pasok. Wala. Nakuha ni Reyes. Bigay kay Ramos. Nagawa ni Rivera. Nakuha. Binigay. Doon kay Ramos. Binigay kay De La Cruz. Pasok. 8-4-2. Score 94-91. Oras 3 minutes and 19 seconds. Negative 10. Binigay kay Mendoza. 10 to shoot. Mendoza. 8 to shoot. 5 to shoot. Mendoza. Binigay sa gilid. Sa 3. Good. Shot lock yun. Shot lock po. Shot lock po. Shot lock. Shot lock. Wala po. Shot lock lang. Shot lock. Dos lang po, dos. Shot lock lang po, shot lock. 2 points lang. Number 4. Number 4. Binigay kay Ramos, binigay sa gitna, Reyes. Titira, pasok, 2.2. Score, 96-93. Binigay kay Punong Bayan. Punong Bayan. Punumban, 10 to shoot. Binigay doon sa gilid. 5 to shoot. Dunay. Tinira. Wala na ang wali. Tama. Pinabandaan ni Rivera. Nakay coach. Binigay sa ilalim. De La Cruz. Tinira. Wala na ang wali Reyes. Tinira. Pasok. Score 96-95. Oras, last 2 minutes. Number 4, binigay doon. 7. Sabrep. Rivera out. Bongalia in. Troy in. Tinara ba isa? Fuego out. Paraiso in. Gulay out. Kick, 7:59. Paraiso. Paraiso. 10 to shoot. Punong Bayan. Punong Bayan. Whiteboard. Oras, 1 minute and 45 seconds. Score, 96-95. Lamang ng isa, ang black. Oras, 7:59. Nakay Ramos, binigay Reyes. Wala na ako ni Mendoza. Ayan si Mendoza. Mendoza. Titira. Pasok. Good for 2 by Mendoza. Tapang. Binigay Ramos. 10 to shoot. Number 4. Simon. 5 to shoot. 5 to shoot. 5 to shoot. Nakay Ramos. Tira. Wala.
Mahal Paraiso, 55 seconds. Paraiso. 50 seconds. 44 seconds. Mendoza, wala na huling tama. 39 seconds. Tama. Agaw ni Mendoza, binigay kay Sumambayan. 30 seconds. 29 seconds. Paraiso. 25 seconds. Monggana. Paso. Waiting. Score 195. Oras 23.2. Daddy Paraiso. Wala na daw po mangyayaring trade. Wala na daw po mangyayaring trade. 2 million daw po, 2 million. $2 million daw po. $23.2 seconds. Shot clock. Puto. Maay, Bolts. Bolts, 18 seconds, 10 to shoot. 15 seconds. Pasok, good, 3 ball. 10, 12 seconds. Wala. Pwede po mag-time out. Dead ball po. Galing po sa shoot. Galing po sa shoot. Galing sa shoot. Wait lang po. Nag-delay. Score natin, 98-100. Dalawa lang ang alamangan. Oras, 12.8 seconds. 12.8. Score, 98-100. Wala na. Opo. 12.8. Oras 98-100. Ha? Oras daw. Score 98-100. Wala na po time out. Wala na. Mahal. 10 seconds. May foul si number 48. Warning for graduate. Number 48. Penalty. Penalty. Oras 10.8. 10.8. Wala nang timeout magkabilang team. Wala nang timeout magkabilang team. Wala nang timeout magkabilang. Reserve sub ang white. Reserve sub. Wala. Maitray. Paso. May kasama pang foul. Foul si number 48. Number 48, alam mo na, graduate ka na!
ka na po. Penalty. Happy birthday, Kuya Troy. Oras, 8.7. 8.7. Wala, na-rest. 7 seconds. Pinira, wala. Baser na lang.